आपण शुणुछंती रेडियो तोसाली आम माटीर स्वर। नमस्कार। आज आमे जून 2025 मासटी सिंह राशिर व्यक्ति मानक पई केमिति रहिबो से विषय रे आलोचना करिबा। हाँ, विभिन्न ज्योतिष मानक मतकु नहीं आमे देखिबा ए मासरे ग्रह मानकर चलन कौन सूचना देउछि। ठीक, केउठी सुजोग अछि आउ केउठी टिके सावधान रहिबाकु पड़िबो से सब बुझिबा। देखंतु ए मासरे किछि ग्रह स्थिति बहुत शक्तिशाली अछि जहा भल फल देबो। हाँ, किंतु सबु बेले जेमति किछि आह्वान भी थाए। चलंतु प्रथमे भल दिगरु आरंभ करिबा। आपणक राशि स्वामी सूर्य तांको स्थिति केमिति अछि? सूर्यंक स्थिति ए मासरे बेस दमदार। मासर प्रथम भागरे दशम घरे माने कर्म भावरे। ओहो। आउ मासर द्वितीय भागरे एकादश माने लाभ स्थान रे। एहारे प्रभाव केमिति रहिबो? एइटा कार्यक्षेत्र रे आपणकर प्रभाव बढ़ेबो। हुए तो पदोन्नतिर सुजोग आसी पारे। अच्छा। आउ सरकारी क्षेत्ररू किछि लाभ मिलिबार संभावना भी अछि। हाँ, किछि आह्वान रहिबो किंतु सफलता मिलिबो। आउ सुनिली जून 15 परे बुध भी सूर्यंक सांगरे जोग देबे, बुधादित्य जोग। एकदम ठीक। जून 15 परे सूर्य बुध मिसी बुधादित्य जोगा करिवे। एटा गोटा बहुत शुभ जोग। एहा बुद्धि, कथावार्ता करिवार शैली और ठीक निष्पत्ति नेवार क्षमता को बढ़ाइबो। फलरे लाभ आहुरी बढ़ी पारे। बाह, आउ बुध निजे भी तो भल स्थिति रे अछंती ना? जून 6 रु 22 जाए एकादश घरे स्वगृही। हाँ हाँ, बुध एकादश घरे निज राशि मिथुन रे रहिबे। एहाकु स्वगृही कहा जाए। एहार फल गण? एटा आर्थिक दृष्टिरू बहुत भल। माने पैसा पत्र मामला रे स्थिरता आसीबो। अच्छा। निज बुद्धि खटेई काम करि परिबे। समाज रे मान सम्मान भी बढ़िबो। आओ जदि किछि नुआ निवेश करिबाकु चाहुछंती ताहाले समय भल अछि। गुरुंको संजोग भी अछि बोली कहुथिले। हाँ, सेही घरे गुरु भी अछंती। तेणु बुधंको शुभ फल आउरी बढ़ी जिवो। ए तो बहुत बढ़िया कथा। आउ सिंह राशि पई जोगकारक ग्रह मंगल से भी तो राशि को आसुछंती जून 7 रो। हाँ, एइटा आउ गोटे बड़ कथा। मंगल निज राशि रे आसीबा माने आपणक भितरे नुआ एनर्जी आसीबो। माने शारीरिक स्फूर्ति। एकदम। शारीरिक स्फूर्ति, साहस आउ आत्मविश्वास भी बढ़िबो। आउ कौन फायदा मिली पारे? देखंतु संपत्ति संबंधी कामरे सफलता मिली पारे। नुआ भर किंबा गाड़ी किनिबार जोग भी बनुची। ओहो। भाग्यर साथ मिलिबो। आउ जदि केही नुआ किछि आरंभ करिबाकु चाहंती माने स्टार्टअप, खास करी मेशिनरी बा टेक्नोलॉजी लाइन रे, ताहेले समय भल अछि। किंतु गोटे कथा, मंगल राशि रे रहिले बेले बेले टिके बेसी राग बा जिद आसीनी। हाँ, सेटा गोटा संभावना थाए। माने अत्यधिक आत्मविश्वास बेले बेले अन्य मानक सह मतभेद कराई पारे। तेणु से दिगरे टिके सचेतन रहिले भल। बुझिली। तबे चिंता नहीं, गुरुंकर दृष्टि भी अछि जहा संभाଳି नेबो। गुरु एकादश भावरु पंचम भावको देखुछंती। तार माने शिक्षा, संतान संबंधीर विषय, कला बा सृजनशीलता क्षेत्र एसबु पई भल। और हठात किछि धन लाभर संभावना भी रहिछि। बा, एते सब भल कथा सुनी बहुत खुशी लागुछि। आमे जेउ आलोचना करूछु, जदि यह श्रोता मानकु किछि सूचना देउछि बा सहायक होउछि, तेबे लाइक और कमेंट माध्यम रे हमकु जणाइबाकु अनुरोध। आ गोटे कथा, शुक्र भी भाग्यस्थान रे अछंती। तेणु से भी भल फल देबे। खास करी कलाकार मानकु पई और संपर्क रे मधुरता पई एहा भल। ठीक, एते सब पॉजिटिव कथा परे एबि टिके सावधान रहिबा कथा कहिबा। केउठी ध्यान देबा दरकार? हाँ, किछि ग्रह स्थिति अछि जहा प्रति सचेतन रहिबाकु हेबो। प्रथम कथा हैला शनि। से अष्टम भाव रे अछंती। अष्टम भाव तो साधारणता भल बोली धरा जाएनी। हाँ, अष्टम भाव टिके बाधा विघ्न, गुप्त समस्या ए सबरो स्थान। किंतु शनि एठारे थिले किछि पुराना रोग, ऋण बा शत्रु समस्यारू मुक्ति मिली पारे। किंतु अष्टम भावर जो नेगेटिव प्रभाव माने कामरे विलंब हेबा, किछि अजणा बाधा आसीबा, से सबरो संभावना भी रहिबो। अच्छा, आउ सबुठु बेसी चिंतार कारण बोधे राहु। से सप्तम रे अछंती। एकदम ठीक धरिचंती। सप्तम भाव होउछि पार्टनरशिप रो, माने व्यावसायिक हो कि वैवाहिक। हाँ, सिठी राहु रहिले बेले बेले भ्रम सृष्टि करंती। भूल बुझामण होई पारे, अहंकार जनित समस्या भी आसी पारे।
ମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ଆସିପାରେ। ହଁ, ହଠାତ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହେ। ତେଣୁ ଏ ଦିଗର ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବା ଜରୁରୀ। ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ? କିଛି ବ୍ୟବହାରିକ ପରାମର୍ଶ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ନିଜ ପାର୍ଟନର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜୀବନସାଥୀ, ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବେଳେ? କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଖାସ୍ କରି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନେବା ଆଗରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଏହି ସମୟରେ ଏକାକୀ କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଶୀ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ବୁଝିଲି। ଏ ମାସରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଥି ବି ପଡ଼ୁଛି। ଜୁନ୍ 5ରେ ଗଙ୍ଗା ଦଶହରା, 6ରେ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ। ହଁ, ଆଉ 26ରୁ ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ 27ରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆଣିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକରୁ ମାନେ ରାହୁ ବା ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା କଥା ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଏହା କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କମିଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଚାର। ତେବେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିହେବ? ନିଜ ରାଶି ଏବଂ ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଜୁନ୍ ମାସଟା ବେଶ୍ ଗତିଶୀଳ ରହିବ। ଏକଦମ। ଗୋଟେପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ, ମଙ୍ଗଳ, ଗୁରୁଙ୍କ ଭଳି ଗ୍ରହ ସଫଳତା ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାହୁ ଆଉ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସତର୍କତା ଜରୁରୀ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏହି ମାସରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବକୁ ବୁଝିବାଟା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଏହି ଗ୍ରହ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣି ଆପଣ ନିଜର ବିବେକ, ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ନିଜ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ବାଛିବେ। ଆଉ ଆସୁଥିବା ସୁଯୋଗର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବେ? ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝାଇଲେ। ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହା ଆମ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।